हेलो किड्स, आज हम ड्रॉ करेंगे शेप्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे हार्ट। ये है हार्ट। क्या है किड्स? ये है हार्ट। अब हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल। ये है पेंटागन। ये है स्टार। ये है स्टार। क्या है किड्स? ये है स्टार। ये है स्क्वायर। ये है सर्कल। अब इसमें रंग बिरंगे कलर्स भरते हैं। तैयार हो जाइए। ये है स्काई ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? स्काई ब्लू कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ये है ग्रीन कलर। स्टार में हम येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। ये है पिंक कलर। डार्क ग्रीन कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है डार्क ग्रीन कलर। बाय बाय किड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।